अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में हमने 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। सबसे पहले हमने अफ़गानिस्तान पर बात करनी है, उसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से इंतहाई अहम खबर आपके सामने रखनी है कि जिसमें ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को धमकियाँ लगाई हैं। और तीसरी जो खबर है, तीसरा हमारा मौजू है वो कश्मीर है कि कश्मीर कैसे आज़ाद होगा और चीन इसमें कैसे या क्या किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से हिंदुस्तान में खबरें गर्म हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना इतना ही ज़रूरी है जितना कश्मीर आज़ाद होना ज़रूरी है, जितना फ़लस्तीन आज़ाद होना ज़रूरी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान की वजह से जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, एक तो 40 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को हमने पाला है, फिर हमने 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद करवाए हैं और मैशत जितनी हमारी तबाह हुई है, दुनिया भर में हमारा रिकॉर्ड गंदा हुआ है, उसका अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होने का मतलब है पाकिस्तान के अंदर अमन हो जाना। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और जब 29 फरवरी 2020 को मुआहदा हुआ तो हमें ये उम्मीद लगी कि अब अमन हो जाएगा। मुआहदा ये हुआ कि पहले मरहले में जो 5,000 से ज़्यादा कैदी हैं अफ़गान तालिबान की अमेरिका के पास, वो रिहा किए जाएंगे और उसके बाद अमेरिका अफ़गान तालिबान के कैदी रिहा करेगा। ये कश्मकश 3 से 4 माह चलती रही। अमेरिका ने कहा हम इतने कैदी रिहा करेंगे, हम किस्तों में रिहा करेंगे। फिर आखिरी जो 500 कैदी थे उस हवाले से भी अच्छी खासी कशीदगी चलती रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ मामला तय पा गया। दूसरे मरहले में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और उसके बाद कतर में मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। अब एक उम्मीद ज़ाहिर हुई, मूदी रा और इस तरह के जितने भी अनासर हैं जो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, उनको मायूसी हुई। लेकिन पाकिस्तानी खुश थे कि अल्लाह का शुक्र है इतनी दहाइयों के बाद अफ़गानिस्तान में अमन होने जा रहा है। लेकिन अब हालात दोबारा से ख़राब हो रहे हैं, अब दोबारा से हालात बिगड़ गए हैं। मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी फायरिंग से, अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से 173 जंगजू मारे गए हैं। 173 से ज़्यादा हलमंद सूबे में जो अफ़गान तालिबान हैं वो मारे जा चुके हैं। अफ़गान तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उन पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं, जबकि हमला किया गया अमरीकी फ़ौज की जानिब से। अब जो पेंटागन है उसकी जानिब से वाज़िया बयान सामने आया है कि हम नहीं निकलेंगे, हम अपने जो 4,500 से ज़्यादा फ़ौजी मौजूद हैं वो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक अमन नहीं होता, जब तक यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि अफ़गान तालिबान हम पे भी हमले नहीं करेंगे और वो बंदूकें भी नहीं उठाएंगे, यानी वो किसी को यरगमाल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से भी ये ट्वीट आ चुका है जो कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं कि हमने कब्ज़ा कर लिया है और हम अपने कब्ज़े पर कायम हैं। और 24 घंटों के दौरान 170 से ज़्यादा अस्करियत पसंद जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि अमेरिका निकलना चाहता है और निकलना नहीं भी चाहता। अगर अमेरिका निकलना चाहता है तो कोई तीसरी ताकत ज़रूर है जो नहीं चाहती कि अमेरिका निकले, जिसके लिए जो पूरा अमल दरामद हो रहा था पीस प्रोसेस पे, उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर, सऊदी अरब जो कि अमेरिका के खुद को बड़ा करीब समझता है और अमेरिका सऊदी अरब को अपने करीब समझता है। अमेरिका अच्छे खासे पैसे भी लेता है और सऊदी अरब की सिक्योरिटी करता है। ट्रंप एक निजी महफिल में बैठे हुए थे अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की, मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि आपके पास इतनी दौलत है, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, आप एक अमीर मुल्क हैं और हम आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं आपसे पैसे लेकर।
اور ہم آپ کی سیکیورٹی بھی کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں, جبکہ بادشاہ سلامت آپ اتنے سکون اور امن سے رہتے ہیں. آپ تو بادشاہ ہیں نا. تو کہتے ہیں آگے سے محمد بن سلمان کہتا ہے کہ مجھ سے آج تک اس لہجے میں کسی نے بات نہیں کی جیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور ہم آپ کی سیکیورٹی کرتے ہیں. تو مجھ سے آج تک کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی. تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ بے وقوف لوگ تھے جو تمہاری باتیں سنتے رہے, وہ بے وقوف تھے جنہوں نے تم سے اس لہجے میں بات نہیں کی. یعنی اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی سعودی عرب کو یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے لیے سیکیورٹی کرتے ہیں, بے شک آپ پیسے دیتے ہیں, آپ بھی ہماری بات ضرور مانیں, الیکشن سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لہٰذا اس حوالے سے ٹرمپ شدید غصے میں ہیں اور سعودی عرب کو بھی وہ اچھے خاصا سعودی عرب کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. تو یہ جناب معاملات ہیں. ظاہر ہے دونوں ملکوں سے ہمارا کوئی اتنا بڑا لینا دینا نہیں ہے, ان دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب جناب جو تیسرا موضوع ہے ہمارا وہ کشمیر ہے. کشمیر کے حوالے سے اس لحاظ سے بھی اب خبریں گردش میں ہیں کہ فاروق عبداللہ جو کہ ایک سینئر رہنما ہیں نیشنل کانفرنس کے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے کشمیر کے حق میں کبھی نہ کوئی اچھا کام کیا ہے, ہمیشہ کشمیری لوگوں سے دھوکہ کیا, انڈیا کے زیادہ قریب رہے. اب وہ مسلسل بیانات دے رہے ہیں کہ چین ہمیں آزاد کروائے گا, چین آرٹیکل 370 بحال کروائے گا. چین جو اس وقت انڈیا کے خلاف لڑ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے آرٹیکل 370 جو ریموو کیا گیا ہے وہ قبول نہیں ہے. لہٰذا چین لڑے گا اور چین آزاد کروائے گا کشمیر کو بھی اور اس آرٹیکل کو بھی بحال کروائے گا. اس پر اب ہر جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمر عبداللہ کو, فاروق عبداللہ کو, اور اس پر اشوک سوائن کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاروق عبداللہ پر تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 چین بحال کروائے گا, تو یہ چین سے مدد مانگ رہے ہیں, یہ ہندوستان سے غداری کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مودی جب قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا, آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا, جس کے نتیجے میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ زمین چین کے قبضے میں چلی گئی, پاکستان اور چین اکٹھے ہو گئے, انہوں نے الائنس بنا لیا بھارت کے خلاف, تو اس وقت لوگوں کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی مودی پر, جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں فاروق عبداللہ پر. فاروق عبداللہ دوبارہ سے اپنے موقف پر قائم ہیں, کہتے ہیں کہ میں آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں کہ چین آرٹیکل 370 کو بحال کروائے گا. تو اس پر بی جے پی کی جانب سے بی جے پی کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے تنقید کی ہے کہ فاروق عبداللہ نے یہ بات کیوں کی ہے. لیکن مزے کی بات کیا ہے, فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کی جانب سے جو نیشنل کانفرنس کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے بی جے پی کا ایسا ہی رویہ ہے. جو بی جے پی کا اسپوک پرسن ہے وہ تو کتا ہے, بھونکتا رہے, وہ بھونکتے رہتے ہیں اور ان کے بھونکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ایک اور اہم خبر جاتے جاتے آپ کے سامنے رکھ دوں, بنگلہ دیش نے ریپ کرنے والوں کے خلاف نیا قانون لے آئے ہیں, نئی سزا متعارف کروا دی ہے کہ سزائے موت دی جائے گی. جو بھی ریپ کرے گا اسے ہینگ کر دیا جائے گا, اسے سزائے موت دی جائے گی. جب ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, تو بنگلہ دیش نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں ریپ کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی.